Uh, ni ang Caraga Regional Hospital is already accredited naman nato sila no na provider. Okay, so kung hospital na nato mga members, maka-avail sila dito sa itong mga case rate package. Now, ang Caraga Regional Hospital ni-engage sa PhilHealth through contracting sa ato gitawag na Z benefit package. Particularly sa ato orthopedic implant. So, like yung mga bali na kinahanglan ng stainless, mga hamok na mga procedure, mga hip replacement. So, kung nagkinahanglanan ato mga members for orthopedic implant, pwede sila makatulong sa Caraga because ini na package has bigger package na amount ranging from 210,000 up to 290 depende sa kinahanglanan niya na implant. So, waya inila bayaran, Ma'am Shi, no? No balance billing ini sa ila. Waya ila bayaran na extra payment for this benefit package. Ma-avail ini nila sa Caraga Regional Hospital and sa entire Caraga region, it's only Caraga Regional Hospital and naka-engage with PhilHealth for this Z benefit package. Also, ang lain sa nato na Z benefit package sa Caraga Regional Hospital is the peritoneal dialysis. O mo just dyan, ma'am? Joon dialysis na pwede ang mag-administer ang patient or family member mismo, which is i-orient sila na nato dialysis center sa Caraga Regional Hospital and how to go about it. So, advantages ini for mga members nato na outside sa area na wayay dialysis center. Wow. Oo, para sila magpadadyo ng ila treatment or ang ila dialysis. So, grabe kagana dyan, ma'am. Kay, di ba, dili ma-afford, maka-afford, pwede na sila. This is open sa, naman dyan sila sa tanan nato ng mga members. Wow. Oo, for all PhilHealth members in Isisya, wayay Okay. Ma'am, sa line pa nato, ma'am, katong gani, nakadumdum ako, ma'am,